कन्न भाई पटा तो बसई देछ माछ पड़ीचन। हाँ रे शिव अल्प दुईटा माछ पड़ीचन देखा जाऊ संध्या सुधा जदि आ दुईटा पड़ीगे नहीं ताहले आजकार मानटा आमर हो जिवो बोली मैं भाबुछु। आज सूर्य के आड़े उदय हला के जान तुई तो कहीं केबे तो बिलक आसतरी आज चली आसीछ। नाई गो कन्न भाई आज टे मन कला तो से नहीं चली आसली बिल आड़े बुलते हो। हाँ आम अंचल तो बड़ चाषी तुम्हें किछि ना किछि बहाना करके से बिल को चली आस। बुझलु शिव मुई हेली चाषी नक एई बिल होची मोर सबु किछि ये आमर के आहार जगौछि तार जत्न नबानी तो कहार जत्न नबा तेणु मुई डेली बिलक आसुछु। हाँ तुम बिल तो हसुची घास काटी पूरा हिड़ को चकाचक कर देछ। मुझे समय पाइनी आज टे हाटरू शीघ्र फेरी आसली तो तेणुक बिल आड़े बुलते चली आसली। आ जदि तुई आज बिलक आसीछ तो जाइकिर देख तोर जो धान क्षीर खाइबा समय हेलानी। कन्न भाई टिके आसलो रहरे शिव एई पाहिटा काटिकिर जाउछु। कन्न भाई देखलु तो ए धान का मोर केने चेमड़े जाइछि तुम्हें तो सबुदिन बिलकु आसछ जानी थिबो की हेइछि। ए हाँ रे शिव मु तो मोर बिलर जत्न नउछि कहीं मोर बिलर धान गछरे एमती केबे हेबार मु देखिनी। ताले की हेइथिबो रुआ तो मु ठीक समय करितली सारो गोबर भी ठीक देइतली गछ पछ सब ठीक पिलो फिलो मारला जानलो ना ए ठीक से धान फुटला समय रे एई तो सब बाहरला ई रोग। आ हाँ परा बिल चारिपटे बुली आसली सबुआड़े तो एमती देखा जाउछि ताले की करा जिवो कह तो। अरे मु तो तोते कुहे मझरे मझरे तोर बिलक आसिकिर तुई टिके बुलिकिर जिबे सबुदिन बिलक नहीं आसले बिलर अवस्था की जानी पारबुनी तो मुई जहाँ अनुमान करूछु एइठे किछि पोक जग खाई जाइछि रकम नागुछि। की पोकटा ही तुमे बोली भाबुछ तो अरे की पोकटा हेइथिमे मुई तो आर ए पोक जग विषय रे मोर से तो अभिज्ञता नहीं तो तथापि देखबा की हेइछि सिंह सार को बुझी देले जना पड़ी जिवो जे मोर बिल रे जेबे जहा हुए तांकर परामर्श अनुसार ही मु काम करि थाए। ताले टिके सांग सहित जोगाजोग करि दियो। हाँ फोन करूची सी तो सबुदिन आम एरिया को आसती तो आज केठी अछंती कौन करूचंती तांको टिके फोन करके पचारे। हेलो सर नमस्कार भलो अछंती। हाँ भल अच्छी बाबू आ केमती मन पकेल आज सर शिव बिल रे की पोक नागवार रकम जना पड़ुची तो टिके आसबेनी। कौ पाख बिलटा तार गाँ मुंडरे ना से पोखरी पाखे। हाँ सर यही बंध पाख बिल रे लागिची। ठीक अच्छे तुम सेठी थाओ मु जाऊँगी से शिव बिल रे ही अच्छे आपण शीघ्र आसुन। हाँ हाँ मु जाऊँगी। नमस्कार आज्ञा। कि रे शिव तू तो परिबा बिकबा करा तू बिल केना आछत आज बिल आसी देखे तो बिलटा भूली देली जहाँ हेइछि ना मुंडा और किछि काम करूछनी। रो मुडे देखे की हे जे बिला तोर मुडे देखिया सुरो। छे की गंध। हाँ एटा गंधी पोक ये हूँ धान क्षीर ढोकी अवस्था लगे आज्ञा है आज्ञा यह विषय तुमको डिटेल बुझेबी चलो से जो छाई को जीवा सेठी भल तुमको बुझेदेवी। चलन चलन से जा बुझामणा हवा। आम जो देखी आस जो ये शिव बिल
ସେଠି ଯେଉଁ ପୋକଟା ଲାଗିଛି ସେ ହେଉଛି ଗନ୍ଧି ପୋକ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ସବୁଜ ହଳଦିଆ ମିଶା ପୋକଟା, ଏଟା ଲମ୍ବାଳିଆ, ତାର ଶୁଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ପୋକ ଧାନର କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ ଫସଲରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଧାନରେ କ୍ଷୀର ଢକିବା ସମୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକଟା ତାର ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଫସଲର କ୍ଷତି କରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଭକ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟା ତାର ସହିତ ଡେଣା ନଥାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକଟାର ଦେହରେ ହାତ ବାଜିଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗନ୍ଧି ପୋକ କୁହନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ସତ କଥା, କି ଗନ୍ଧ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧି ପୋକର ତାର ଜୀବନ ଚକ୍ରଟା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇ ପୋକ ସେ 2-3 ଧାଡ଼ି କରି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଭକ ବାହାରେ, ଆଉ 20 ଦିନ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଧାନର କ୍ଷୀର ଖାଇବା ସମୟରେ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମର ଧାନ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ଧାନଟା ପ୍ରାୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ପଛରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ସେଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ହେଲା। ଏ ପୋକଟା ଧାନ ଗଛର କି କ୍ଷତି କରେ? କହୁଛି ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଉ ଅର୍ଭକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫସଲ ସେ କ୍ଷତି କରେ। ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଧାନ ଅଗରେ କି ଧାନରେ ସେ ଶୁଣ୍ଢ ପୂରେଇକି ସେ ରସ ଶୋଷେ, ଯେହେତୁ ଏ କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ସମୟରେ ଲାଗେ। ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ସେ ଧାନ ଅଗଲାରେ ଇଏରେ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ କଳା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧାନଟା ଲୁଚାକୁଚା ହେଇଯିବ, ତାର ତାକୁ ଗୁଣବତ୍ତା ତାର କମିଯାଏ। ସାର୍, ଶିବର ଫସଲଟା କି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିଚରା କରିଥିଲା, ସେ ଶେଷରେ ଏମିତି ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ? ନା, ନଷ୍ଟ ହବନି କ'ଣ ଭାଇ। ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ ନା। ଆଉ ଏହି ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ହିଡ଼ ସଫା କରିବା। ହିଡ଼ ସଫା କଲା ପରେ ନିଆଁ ହୁଡ଼ା ସେଠି ଜଳେଇବା। ଜଳେଇଲେ ପୋକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସେଠି ପୋଡ଼ିକି ମରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକର ଜୀବନ ଚକ୍ରଟା ଘାସ ବୁଦା ମୂଳେ ହିଁ ତାର ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ହିଡ଼କୁ ଆମେ ସଫା କରିବା। ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ତ କରିହେବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ କିଆରି ଚାରିପାଖ ହୁଡ଼ାରେ ନିଆଁ ହୁଡ଼ା ଜଳେଇବେ। ନିଆଁକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ପୋକ ଆସି ପୋଡ଼ି ନିଜେ ମରିବେ। ଏଇ ଗନ୍ଧି ପୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଅଛି କି? ଅଛି, ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି କୁଇନାଲଫସ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ, 1.5%, ଏକରକୁ 10 କିଲୋ ଲାଗିବ। ଏହି ଔଷଧଟାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡଷ୍ଟରରେ ଉପରଟି ତାକୁ ଡଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଟ୍, ଯେଉଁଟା ପୋକ ଧରା ଜାଲ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପାରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗନ୍ଧି ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏକର ପ୍ରତି କୁଇନାଲଫସ୍ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ। ହେଲେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଚା ଗେଣ୍ଡା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗେଣ୍ଡା ପଚାଟା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ପୁରା ଦମନ ହେଇଯିବେ ହେଲା। ସାର୍, ଆମେ ଯେ ଗେଣ୍ଡା ପଚଟା ଦେବା ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାମାନେ କେତେ ଦିନ ପଚେଇବା, ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେବା। ଆଉ କ'ଣ? ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ଏକର ପ୍ରତି 1 କେଜି ଗେଣ୍ଡା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ସେଇ ଗେଣ୍ଡାଟାକୁ ତାକୁ ପଥରରେ ଛେଚିକି 0.5 ଲିଟର ପାଣି ଅନୁପାତରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତାକୁ 2 ଦିନ ଆମେ ପଚେଇ ଦେଲେ, ଏ ତ ପଚା ହେଇଗଲା, ପାଣି ବି ଅଛି, ଗେଣ୍ଡା ପଚା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ 10 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି ଆମେ 10ରୁ 12ଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେବା, ତାକୁ ନେଇ ଆସିକି 100 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ତାକୁ ପଚା ନେଇ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୁନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଥର୍ମୋକୋଲ ଦୁନା ହେଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଧଳା କନା ଆମର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଛିଡ଼ା ଧୋତି, ରୁମାଲ ସାଇଜର ତାକୁ କାଟିଦେବେ। କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ତଳେ ଆଗେ କନା ଦେଲେ,
तापर खोलपाटा रखिले सेठी पचा जिनस पुरेले तापर एमती ताको बांधीदेले बांधी देकी गोटे डांग ये जो बाड़ी जोटा कि 2 मीटर 1 मीटर 3 फुट कि 3.5 फुट जमी हम अच्छा अच्छा ये 10-12टा नेले ताकू ठीक जोठी आपनकर गंधी लागी जो बिलरे देखिए ठीक जगार ये सेठी करिक 10 जगह जमी हम गोटे एकर को ताकू गाड़ी देवे तेरछा करी गाड़ीबे जेती गड़ीबनी अच्छा धान केंडा लेवल ये जो झूलाटा रहिबो हैला आज्ञा तेरे जो गंधी पोक यार जो बासना आसी बासना बाहर बासना बाहर आसवे आसिक सब सुंड गेंजे से रस को से खाइबे खाई मरबे ये जिनसा आपने 2 दिन पर आसबि आसिक आम बिल केमी प्रयोग करवा सेटा मुझे भल कि आपको देखई देवी आपण मानक पई प्रश्नटी हेउची गंधी पोकर जैविक निराकरण आमे किपरि करिबा। उत्तरटी हेउची पचा गेंडा बिलरे टंगेई देले गंधी पोक आकृष्ट होई आसिबे एवं ताकू खाई मरी जिवे। हौ सार आसुचे ताले नमस्कार ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଆଉ। देखला शिव आम ये जो लगे जो गेंडा पचा जोटा पुड़िया करके बांधिले या पर देखिबो काली बेल को सब गंधी पोक आसवे आसिक ये सुंड पुरीबे से रस को से शुषिबे और सेठी ही से मरीजे ये गला तो ये जो रास्ता ये जो हिड जोटा होती से बना बना घास गुड़ा परिष्कार करदेव है बुझीगला तो बस जाऊ सार आपण आसी मते पोक विषय रे बुझाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।